हिंदू हिसाब से आम क्या उत्पादन करने पड़ा पणा संक्रांति दिन हनुमान जन्म होते पणा संक्रांति दिन तो आम पंजिका भी तैयारी हो नुआ वर्ष आमर नुआ वर्ष किंतु आम से दिन किए पालन भी मनुष्य पकाउे पकाउछ ना धन्यवाद हो हो आम माँ कौन पकाउछ बोलिके और पकाउछ आम के पकाउछ न पकाउछ मैं कहीपर ना तेलुगु लोक से दिन कौन कह कहल पांडव आज पूरा पांडव आज उगादी उगादी दिन कौन करते जानते ना हल प्रथम बांधते कौन करते हल प्रथम शुभ आरंभ करते दिन से गोमाता घर को से रिष्ट जाक खंडन करदे भगवान कृष्ण एत अचालाकी नथिले गोमाता सेवा करुले ना नाई हैं आम किंतु गोटे दिन हेल्ले करनु आम करुचु के गोटे दिन हेल्ले मन पकाउनु किंतु करिया कथा आम हिंदू हिसाब रे पुणी आम हिंदू ना आम कौन कहीं कहलु देखिए टिके हिंदू निके हेले हिंदू हिसाब रे आम कौन कौन पालिबा कथा सर्वसाधारण गोटे प्रथम जिनस हूँ गोमातार पालन करने कथा कहुए मकर फोड़ जलप्रपात मंदिर मंदिर अच्छा मंदिर केतटा मुह था कहल गोटे दुनिया मंदिर द्वार थाउचे मंदिर मुख्य द्वार सुंदर आप गाड़िया ये जो महात्मा मान कार्यकर्ता मान चेष्टा कर भाई मान कौन तुम गाँव में सत्संगर आग को बढ़ी पारा बढ़ी पारे कि आज जब तुम पाखे मु अच्छी कौन अच्छी सत्संग जब सत्संग आसते कौन मुझे तालिका आसला बोलते आसपास तीन जगार बस पड़ी मंदिर भाई पड़ा जहाज हाल मात्र मोर दुईटा प्रोग्राम गोटे बमिकार राम मंदिर में भी संक्रांति पालन हो मत प्रथम वक्ता खाली भावना हृदय ठारू तमर भावना बेसी अल्प परिश्रम से तमर किंतु बेसी परिश्रम आम तालिका आसला बेलू भावुलु ये चाउल केमती आसुची डाली केमती आसुची तपला केमती आसुची कष्ट ना ना कहल गाँव किए मकर संक्रांति करदे किए मकर संक्रांति करदे कि मणरे किए श्री सद्गुरु महाराज की आनंद हरि
जोटा अच्छी आने आने दीटा समाज परिवार ଆମେ କୋଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ଆହରଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲିକି ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆଖି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା କୁହାଯାଉଛି। କାନକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାର ତାପରେ ନାକକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା କାଟିବା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ନାକ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ଗନ୍ଧ এই ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ମନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ମନ ଏମିତି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶଟି ମନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖୁଛି କିଏ? ମନ। ଏ ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? ମନ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବି କହିଛି ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଛେଳିକୁ ଥିଲା ସେ ଛେଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟାପ ଲୋକଙ୍କୁ କରେ ଯାହା ଏ ଛେଳିକୁ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଚରେଇ ରହିବ ଯଦି ସେ ପେଟ ପୁରେଇକି ଖାଇଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନହେଲେ ସେ ଯାଇକି ଚରେଇକି ଆଣିଲା ରଜା ଆଉ ବଳିଆ ଘାସ ଦେଲେ ସେ ବଳିଆ ଘାସ ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଲୋକ ଦିନେ ଯାକ ଚରେଇକି ଆଣିଲେ କେତେବେଳେ ଖାଇଲ କେମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇଲେ ହେଇଗଲା ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଛେଳିକୁ ଚରେଇକି ଆଣିଲା ଦିନେ ଯାକ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ସାରିଣୀ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସନରେ
thành là rương bữa nay bò nhang đi bò nhang thêm tu thành là rương bữa nay bò nhang đi bò nhang thêm tu thành là rương bữa nay bò nhang đi bò nhang thêm tu thành là rương bữa nay bò nhang đi bò nhang thêm tu thành là rương bữa nay bò nhang đi bò nhang thêm tu thành là rương bữa nay bò nhang đi rương con này gớt nó lẽ nó mang ba rương con này ha mà lẽ nó mang ba rương con này gớt nó lẽ nó mang ba rương con này ha mà lẽ nó mang ba rương con này gớt nó lẽ nó mang ba rương con này gớt nó lẽ nó mang ba rương con này